Hello guys, welcome to my YouTube channel of Hang Kaham ya Pak View. Akatini ang video no cemon simpa ya hanjara nai tonde asuk din klang mani pora ang tin trip lah in blog ta phai tong ake ang tin ma ke ni nai ra internet nai no no si tok na. Moi dala ha tini ke momo chan hiye ke ang jangke bazar thang no paiti ha tomato toi tham chuk mayu 10 taka ni gero keret chilil ha. Oke pakai mosla pakai tiu, oke momo sih aku sini sih jadi nih patalah, terus ang chicken paite ha, oke, Moida pada ini. asuk yang, jangan moida, momo ket mah bagi contoh sapi lah nai, sapi itu nai, oke rau nai tundi, zombie ke snam momo, sini full processing rau nuk nai, ini, oke rau ke tau somri nai, somri ye tau ke rau mana sapi nai, bono. Jadi, bang nak kompetisi. Jadi, mungkin tak apa nak sapi ye, mana kaham ke sapi ye no, lo ye tinggal nai res kena, mungkin ang tak ozang mangsono fui kerana, moi orde sungai, mungkin orde ang momo ni bandar rai nai, mungkin rau nai tu deh, ini ani momo bai, moi sungo bikin sungai. Lo ke ang chicken lah ha. Bono to ang tak sa piece ozong ke ranai mami ke aro wine sa bera huyok mas piece to mas nai di ba kele kun sa mai sia mosla po ha ya so ke ang bono piece te ke ra lag ranai ke raw nai tum di tini ani moi song wai habe karai kaslu thau thau ke song rana jaka ani chicken ra la po ha piece ozong ke je ang nang mo su ke no ang ra la ha ke jangke ang nano sa momo snam nai mungkin bono ke to fresh smart meat no nangu ke kering ang kap nulaya bahain mohana sa ang skau lah ke jangke kering potong bahain potong hakla bai yakung bai timo ba ke bono ke ang to sungai itu moida sapi in already ke teng ha ke momo ke ma ba ye bono rest ke ganai ro ke ang mangso tai po sa momo snam nai hingila ro timo ri re ha smart meat mo ha Oke, anjir shopping board kering hang, ang to abono cutting kemaya, ang to abono grind klaro diwe, grind makanai. So, ang grind kelai. Tauriya chicken repair pore ke. Nai to ang makan. Baksis ya, to ang to taurila nai ang ozo. Ang chicken fresh ke supai ting ha bo chicken already nai ro repair pore sombai kormori yaw nai ke chicken ni tui kau ke loge na ang mosla no je ang grind ke ma abna ang luri nai luri pe ang mix khene kam ke mix ke horse te ke yang ko ye ting Gimana lek mami pikir kayak ke angzang dunia pata dunia sa riri nai garam masala ang already riri ha ang nang nok mayata gitu ang riri ha kol riri kan ang roke ang chicken rok song paye usi ping hiela ha ping mo snam nai bono ke mane raja kangla spy Hai plung plui thamso ber mai rinai to khain pimo bau sari ha ke ang ber mai mang ne sul ha kha kena rere kana so ori mo to mui che thang ha ang off ke ha because ai na so time sikring ke ni na no
bono food nai tongko jang mai pung mun thang kam process te sat ma pai diye mata khegana roke a momo ni ba ye moida no ste ke khau ye la ha ngono rena ke ba mix khna ro chili garlic ginger bisong phoi hai ching thamso grai roke ang korono mute khere ha because ang gan sarau tong inka ang to ke momo ni ba ye ang rai tong inke rau nai tong dik mak ke mak ma ribri ke khia na bro pa nai tong dik ke to ang som si sari re ha inke abon pore ke ang ajino si sari nai mane flavor ni ba ye tongke tori me yut krui ke tori ap kokrui inke ang jang ke ata po phre pitung umu e ata no hine phre e tong inke tau ke bono sa phunai thau yau moriye aro ni sa ka woriye sa phulye mane momo snam ne hana koi momo dul ne ha ke nai tunti rau tunti ke ang ke inke tau ke bono kaham ke abo thau ro som ro nang smai ri sap phe mala wo inke bono kaham ke ang sap phuli pa nang smai pai ke som ro pa thik thak ong pai ke ang apno momo snam ne ha abo ang phulmo jaga wo ri dul ne hana ko ke nai tong lai ti ja ke sap tong ja ke ang ke ata phre pitong ko are sla la ya mi tung plam mo ma habi bo sole ya klom to sram cha phen to la tong ko gang to abo phre mon ka hama ke char me ya ni jang wa ke na hin tong kha da ai pa lo ma pa ang kau sai tong tau khang ke ro ke momo se snam to ha already ke nai dai momo snam ro nai thoya pnong mayu khaden ke ro lebige snam phi bige snam ye cha piano comment ke sa tin ka in momo snam breong hala bro joto no comment ke sala gi ke next video ro bige ma video nai chu cha mode na song mode na bige ma video nai tu ano comment ke sa tin ka ngam bo etu ni try ke nai ke angke ai momo snam ro no to ha ai momo breong hala in sa tom se khada bo ke ro nani gari tre ani momo funny ka ang snam ngi chuga nei lai to hanai thoya hiye gero ka ang snam paisa gero thau phuri ha momo snam pe bau sanis ka sa thau saka hi mari un kha bo anga ke sra thanya da ka ang bau sa se ha already inke muni to ngatu ang ro bau sa ri gra ye karai ko ang nai inke ang test ko kher nai thau de thoya ai momo mi sa to ha nai thau ka mun sto ha test ra ngai kai nai so tong to to okay anh momo muốn sẽ anh muốn cái eso que se va a ver por la página por aquí vale thao sa ya to lo de la pero dice aquí lo thao sa ya por lo de la to sa vamos con la cámara ya lo que no que chutney ni ready kya tham cho yaw mo hai seng ri song phoi ke sing badam to ke ba bok mata spicy noodles ni chutney si sari re ha Hosting tinggal sauce green tambah. Gero tomato rin ang gawin grind rin ay som rin ajino rin. Ready, ani chutney. Isa tong. Hai, sini momo tak ready ha. Bagi chutney. Gero ke momo chong lah ha. Ya, pan ini kan please. Ang try kena nai. Let me charge my phone.